Et bien voilà, assalamu alaikum, ambalima malindimu, ambe malindin belajele fo, munu be mali kono, munu be mali kokan, ambe a belajele fo ka belajele wali nyumandon. Bi amena kuma bi, basiki niya amma kune, doba foko anyina na amma nyina de. Bi amena kuma femi kan bi. Amena kuma mali kartini na kodi kan bi tuguni. Ça fait quelques mois, en tant que kuma kartini na kokan. Toujours, on tenina. Parce que, malende monuba a geleya kono, on te seka nina o. O de la no e kartini na ko e amena andado o de la bi. Malende monube jamana kono, anu malende monube jamana kokan. Kana video nke ka chari au bela jere ni nyokonte. On ba yira Assimi Goïta ka gouvernement bela jere na olu be ka Mali munde kono. Mali deun Assimi Goïta anta foka ama fenkede. Assimi Goïta I seke jamanai. Assimi Goïta I seke jamanai de nanya fokimi seke jamanai anya golontuke. Assimi Goïta an be deli Mali diaspora munu be jamana kokan kata France kata Allemagne kata Angleterre kata Espagne kono malendon sege min be malenden ka kokan o e kartina kodi malendon ni Mali lafiara ni malendon mal lafia kokan abe komi kele be ma ban ni noru kele bana sege mi be malendon kan o ma ban abe komi kele ma bande o ko de la on be bobi parce que ma haklima ni kuma na ma haklima fe aba famuya bi ni viro nyeslembe anga Mali autorité de ma bi ka nyesi Mali kartina kola an baw segena an faw segena jamana kokan ne tɛ se ka kuma jamana wɛrɛ kan malende minnu bɛ Faransi ne bɛ se ka kuma olu de kan parce que fɛn min bɛ passé terre kan anw bɔ o de kalama malendenw ye kɛlɛ kɛ depuis ala k'an dan k'an bila duniya kɔnɔ ma deli k'a ye jamana si kɔnɔ k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ u ka jamana yɛrɛ papier nɔfɛ ni Mali tɛ aw y'a ye min malendenw Mali autoritéw n'aw ma wuli fɛn min bɛ an kan aw ka lajɛ kartina ko in aw ka info laciri malendenw sɛgɛnna ko kan dɛ o kumana malenden minnu bɛ jamana ko kan malendenw do de tɛ wa malendenw minnu bɛ ko kan u b'u k'u ka somɔgɔw ni k'u ka famille bɛɛ balo olu ka gɛlɛya o ye jamana ka gɛlɛya de Mali ka économie kono Mali étranger be wari mi lado Mali ka budget kono o de ka ca ni a bɛɛ lajɛlen o de la bi ka bɔ bi an ka autoritéw ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn u y'u se kɛ jamana ye mais ni malendenw sɛgɛn ma ban malendenw hali sini dɔ ka baara bɛ tiɲɛ ka kun kɛ nin kartina ko nin bilahi Faransi hali sini dɔ ka papier bɛ tiɲɛ ka kun kɛ nin kartina ko nin an ka hinɛ ɲɔgɔn na sa malenden minnu bɛ ko kan olu bɛ k'u yɛrɛ faga u ka jamana de ye anw bɛ ka an yɛrɛ faga an ka jamana de ye o de la ni jamana autoritéw tɛ an lajɛ anw yɛrɛ kan ka wuli an ka fɛn dɔ kɛ
anw dun tɛ se ka an ka nationalité falen k'a kɛ jamana wɛrɛ ka nationalité ye anw ye maliyɛndenw de an ko an yɛrɛ ka faso ka papier de n bɛ n kali ala la walayi bile ne bɛ n kali walayi bile sini tile min bɛna bɔ a tɛ bi ni dɔ ka baara ma tiɲɛ sini ka tile tɛ bɔ ka bi ni dɔw ka furu ma sa ka kun kɛ ni Mali karitina ko ye maliyɛndenw aw seginna aw ɲinina mais Mali autoritéw a y'aw ko anw tɛ se k'a fɔ ko aw tɛ ka baara in kɛ dɛ mais a y'aw bolo lateliya dɔɔni karitina ko in aw n'a baaraw bɛ ɲɔgɔn na dɛ mais a y'aw bolo lakaliya dɔɔni maliyɛndenw seginna ko kan maliyɛnden de bɛ wuli a bakɔrɔninw na a fakɔrɔninw na so ka taa jamana ko kan u bɛ da kɔgɔji sanfɛ ka na Europe kɔnɔ aw hakili la o bɛ ka kɛ mun de kama an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la sinon ni baara ni fɛngɛ wari kun bɛ an bolo an ka jamana kɔnɔ an tɛna jamana wɛrɛ la koyi o de la caman bɛ maliyɛnden caman bɛ ko kan Europe dɔrɔn tɛ dɛ ka taa Europe ka taa Amérique ka taga Afrique continent in kɔnɔ Afrique de centrale ninnu maliyɛnden min bɛ yɔrɔ minnu na maliyɛnden sɛgɛnnen bɛ maliyɛnden ɲɛlɛnnen bɛ Mali autoritéw a ye wuli a ye kuma nin ko in kan joona Assimi Goïta président de la transition du Mali colonel Assimi Goïta Sogoli Kokala Maïga Maliki Diaw Sadio Kamara Ismaïla Ouagui a ye wuli maliyɛndenw seginnen bɛ ko kan sini tile tɛ bin ni dɔ ka baara ma tiɲɛ ka kun kɛ nin karitina ko in ye sini dɔ ka papier bɛ tiɲɛ nin karitina ko in nɔfɛ maliyɛndenw sɛgɛnnen u sɛgɛnnen bɛ fo k'a faga maliyɛnden bɛ komi bo de quoi Faransi kɔnɔ maliyɛnden bɛ komi i b'a dɔn ni maliyɛnden bɛ komi matériel de quoi ni mago sera ma i bɛ taga ta ni i mago tɛmɛna la i b'a bila i ko ɲaman quoi fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ ka jamana de bɛ k'o kɛ an na maliyɛndenw bɛ se k'u kunkɔrɔ ta ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye bi fo an ka papier Mali autoritéw ne bolo fila bɛ n ko aw ye a y'a kɛ Ala kama a y'a kɛ an masa kama Ala min y'an da kama a y'a kɛ aw ka diinɛ kama aw k'a kɛ aw baw kama k'a kɛ aw faw kama k'a kɛ aw nɔfɛmɔgɔw kama a ye kuma Mali karitina ko kan maliyɛndenw sɛgɛnnen bɛ ko kan malidenw a ye nin video jari aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ c'est très important n bɛ ka video in kɛ Paris le 27 mois 2022 an seginna ka kuma nin karitina ko in kan n'an tɛna an nugu bɔ k'a yira aw la sa kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ dɛ kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ Ala deli de Ala k'a ban depuis l'an 2012 ka na bila l'an 2022 la kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ Ala de ye nin bin an kan maliyɛndenw Ala min ye nin kɛlɛ in jigin maliyɛndenw kan n'a a ba don sera a bɛ ban manifin foyi se ko t'o la o de la bi ne bɛ bɔ ka féliciter ne ka vérité in kɛ jamana di wa maliyɛndenw ye ne ka vérité ye Mali autoritéw aw bɛ ka karitina ko in aw bɛ ka ko lasumaya dɔɔni o de la bi anw t'a dɔn an bɛna min fɔ k'a yira Mali autoritéw la sa dɛ sinon kuma ma to yen an ma min fɔ Mali autoritéw aw bɛ baara la dɛ n'an y'a fɔ k'aw tɛ baara la an bɛ nkalon tigɛ Assimi Goïta
Ni kartina ko in bonne ana anyangata e drone de biseka wuli ka bo anka ini ka premier ministre sogali ko kala maiga o de la malidion nin dona mogo min gasi kono o tigi be yafa ma de kuma e fen do di ibe do mogo do gasi la kasoro ima adon o de la ne fofana aruna ne malien ne be sa malien ya de la me mali ka papier ko abeka gele tuka mina hey a caman be a ka nationalité fale ka kɛ jamana wɛrɛ ka maa ye koyi parce que maliyɛnden de sɛgɛnnen bɛ ko kan i bɛ maliyɛnden caman ye o bɛ ka yɔrɔ wɛrɛ nationalité ta de an yɛrɛ ka jamana an yɛrɛ ka jamana de quoi n'an ka fɛn bɛɛ ɲɛna n'an ka papier ko ma ɲɛ maliyɛndenw an bɛ fu de kɔnɔ les cartiniers du Mali maliyɛndenw y'a fɔ k'u tɛ cartinier fɛ parce que cartina ay toro mi la se malendeu ma ama nyogona here se malendeu ma de ngo asini ko tan nale fangana di malendeu tanga beke ke an kan asini ko tan nale pouvoir la di sino folo ni ye malendi ngo ni ka pesi bo ka da nu ya do ki malendi iye bode quoi malidenw aw bɛ ka aw ka kɛlɛ min bila nin aw kana aw ka kɛlɛ in bila dɛ maliyɛnden minnu sigilen bɛ faransi a ye wuli an k'an ka kɛlɛ kɛ an k'an ka lutte continuer malidenw parce que n bɛna nin yɔrɔnin fɔ n ka video kɔnɔ c'est très important fana n'u y'a fɔ ko manifestation bɛ yen i bɛ taa manifestation kɛ yɔrɔ la i tɛ maa ye o de la bɛɛ lajɛlen ka ni i ta kɛ kuma dɔrɔn ye an ka taa an ŋaniya yira Mali consulat mɔgɔw da la o b'a dɔn ko hali bi ja mɔgɔ ninnu bɛ mankan in na an tɛ wuli an ka ko dɔ ɲɛɲini aw kana ɲinɛ kɛlɛ in na kɛlɛ in ma ban dɛ tant que ni kartinina ma bɔ yen maliyɛndenw aw bɛna ɲangata ye aw ɲɛ la faransi n tɛ parce que ne tɛ se ka kuma jamana wɛrɛ kan précisément maliyɛnden minnu bɛ faransi ne bɛ se ka kuma aw de kan aw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a dɔn déjà ok Europe jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ komi an yɛrɛ cogoya bi nin kartina ko in a président min nana ni nin kartina ko in ye a ye maliyɛndenw tɔɔrɔ dɛ président min nana ni nin kartina ko in ye Mali kɔnɔ i ye jamanadenw tɔɔrɔ dɛ wala i ye jamanadenw tɔɔrɔ ka maninfin fana tɔɔrɔ ka t'i da ala t'i to yen k'i ka da dɛ i ni maliyɛndenw ma kiti ala t'i to yen o de la Mali kartina ko in tant que n'a ma ni solution ma sɔrɔ a la anw tɛna kuma dabila réseaux sanfɛ ni an san fila de an bɛ ka kuma nin kartina ko in kan ça fait 2 ans kartina ko man kan a mɛnna dɛ mais anw ka kɛlɛli daminɛ ça fait 2 ans maintenant maliyɛndenw an kun y'a kɛlɛ kɛ an kun y'a a kɛlɛ daminɛ waatinin min na confinement kɛli nana faransi kɔnɔ Covid-19 n'u dɔw b'a fɔ ko coronavirus o nalen faransi an ye confinement kɛ bɛɛ lajɛlen kun bɛ so kɔnɔ mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛma tugun k'a kun kɛ bana jugu in ye ala y'a kɛ coronavirus tagara ale y'a ka vacances ta a tagara mais coronavirus min bɛ maliyɛndenw kan bi aw b'a dɔn o ye kartina ko ye maliyɛnden dɔw de bɛ i sigi métro kɔnɔ bi don in na ko hali ne ka sa quoi i b'o bɛ maliyɛnden dɔrɔn de da kɔnɔ parce que maninfin ni dusu kasira i t'a dɔn i bɛ fɛn min kɛ tuguni a ye wuli an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma Mali autorités fɛ n'u ɲinɛnen bɛ anw kɔ anw ma ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ok Mali kartina ko
an bebi an b'a ɲɛmɔgɔ fo Paris Aras 24 ka foli bɛ an bolo Dieng Fusila ka foli bɛ an bolo Kasimu Samake ka foli bɛ an bolo Awa Touré ka foli bɛ an bolo Manifin i kɛra cogo o cogo Aras 24 kɛra aw bolo malangolo ɲɛ bi réseaux sanfɛ Ala ni Aras 24 fana barika dɛ Aras 24 ye kɛlɛ min kɛ aw na ali na aw y'a ye aw ka kartinaw bɛ ka corriger Mali kɔnɔ Aras 24 i seko kɛ jamana in ye dɛ mais Aras 24 u b'i neni u b'i ba neni u b'i ka famille bɛɛ lajɛlen neni u b'i ka buruju bɛɛ lajɛlen neni o ye maliyɛnden dakan de ne min bɛ ka hali ne bɛ ka nin video in kɛ bi don dɔ la dɔ bɛ na ne neni Aras 24 nin kartina ko in na hey min dar'i la a m'a daminɛ fɔlɔ dɛ maliyɛnden i ye maliyɛnden dɛmɛ kara i m'a dɛmɛ kara ne Fofana Aruna ne bɛna kuma n yɛrɛ kan bi manifin bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kuma a yɛrɛ kan dɛ ne de Fofana Aruna ye créateur u fa Bote Sara maliyɛnden 100% ka bɔ Kaye région na ne bɛ bɔ Kaye région na cercle de Diema commune de Dioura village de Tasara Fofana Aruna mun na n y'a fɔ ko den bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kuma a yɛrɛ kan e hakili la réseau kuma malangolon bɛ se de maa bɛɛ tɛ se réseau sanfɛla kuma la dɛ o de la réseau sanfɛla n'i bɛna anw kɛlɛ réseau sanfɛ i b'a ɲɛɲini ka na n'i ma ɲɛɲini ka na n'i nana anw kɛlɛ ten an b'a dɔ to i la parce que maanifin faden n'a y'i wele faden kɛnɛ kan i bɛ faden kuma de fɔ o tigi ɲɛna o de la ne kɔni bɛna n ka video kɛ ma seko t'o la ma si seko t'o la ne ka video hey aw tɛ Fofana Aruna dɔn ne ka dakan o bɛ Ala bolo ani masa fila Ala n'olu bɔra yan o manifin tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ ne wuli ka bɔ n place la o manifin tɛ dugukolo sanfɛ min ka di ne ko ne o de la bi n bɛ ka nin kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn min kama n bɛ k'a fɔ maaw dɔ de ye a ye Fofana Aruna ɲini k'a dɔn yanni aw kan kɛlɛ dɛ ne Fofana Aruna a b'a ka video kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen 24 heures sur 24 heures n tɛ changer san kɛmɛ ni nana Fofana Aruna ka page sanfɛ n ko Fofana Aruna i b'a sɔrɔ a cogoya kɔrɔ in de la ne m'o daminɛ yan dɛ depuis ne Fofana Aruna depuis ne n yɛrɛ don Fofana Aruna ye don min na ne bɛ taa de ni dɔ ma fara kan dɔ tɛna bɔ a la o de la Mali kartina ko de don an ka wuli an ka lutte continuer an kana an yɛrɛ bila malangolonw bolo minnu bɛ kuma langolonw la u tɛ se ka fɛn ɲɛ u yɛrɛ ye olu bɛ se ka fɛn ɲɛ jamana ye wa kartina kɛlɛ in Ara ni Aras 24 sababu ye parce que caman bɛ dabaya kuma la Aras 24 n'a caman bɛ ka Aras 24 nani bi Aras 24 maa o maa b'i nani walayi bilayi i b'a ka sama a tigi ba ye ne kan tɛ mɔgɔ min ma dɛ mɔgɔ si ma mais maa o maa n'i ye kuma ɲɛsin i yɛrɛ ma ne kan bɛ e de ma parce que n'i ba ka fisa ni mɔgɔ min ba ye o de bɛ bila i contour la sa Aras 24 i ba ka ɲi i ye kɛlɛ min kɛ n'o ye kartina kɛlɛ ye an ye nɔ kɔni ye a la dɛ o de la bi les 20 7 mois 2022 n ye video in kɛ Paris maliyɛndenw aw bɛ nin video in cari aw ni ɲɔgɔn cɛ Fofana Aruna de don créateur u fa Bote Sara Mali kartina ko a bɛ ka maliyɛndenw sɛgɛn maliyɛndenw tɔɲɔnen bɛ ko kan
aventure la ni bita malien den de soro abe magarla kuma wala ko fo e be malien den nyeji jigine ita do ko be ni kartina ko présent ni nana ni kartina ko ni anga jamana kono on te se kanta yafa ne afonga video ko la mena ne se kanta yafa non kartina ko présent nana ne se kanta yafa ne fo fana arma ne se ka yafa feu au-delà quel faut bosser fra mba fe ka video stopper yoroni na parce que manifi ni mina kuma kono ibe fobal le fo yana anga fobal fo anga video stopper yoroni na ambe wati wure aw be ni video chari aw no nyoko chen fofon arno de kuma na bi mbe 20 mois arrondissement na Paris fofon arna mami mako be fofon arna la ibe ko iba bla commentaire kono ni ala sonama ha ambe ñogon soro au-delà vive le Mali, vive la République, vive la transition du Mali. Asimi Koita enika gouvernement ka foka awalimando Mali vidumanu ka awfo ka awalimando on est para on est chesri on est faso jo Mali den video mani bela jeli ni Mali ka here kadi ambi foki walimando ala ka si chamando otkima maoma ite Mali fe ala ki sitike ala kana sidima au-delà katinina ko an kumana o de kampi amena video join yorona ambe wati wore ayo abonné fofana arona ka page sanfé ambe wati wore